السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم في ميزون. ان شاء الله كامل تكونوا بخير مع شهر رمضان. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien avec le mois de Ramadan. Aujourd'hui, je vais vous préparer une brioche salée farcie. Vous pouvez la faire pendant le mois de Ramadan ou tous les jours accompagnée d'une petite salade. Sans trop tarder, on va directement à la préparation de la pâte. اليوم ان شاء الله بربي راح ندير لكم بريوش مالح سالي بحشوه بنينه بزاف. ابخي الحشوه تقدروا ديروها كيما تحبوا، تقدروا ديروا هاد الوصفه في شهر رمضان ان شاء الله ولا كل يوم مع سلطه خفيفه. بلا ما نطول عليكم يلا نروحوا نحضروا العجينه تاعنا. un verre de farine كاس farina, un verre d'eau tiède كاس ما دافي, une cuillère à soupe de sucre مغرفه كبيره سكر, une cuillère à soupe de levure boulangère مغرفة كبيرة خميرة الخبز. Dans un saladier, on met le sucre et la levure boulangère. في إناء نديرو السكر وخميرة الخبز. J'ajoute l'eau tiède, نزيد الماء دافي. Et je mélange ونخلط. Ensuite, j'ajoute le verre de farine. من بعد نزيد الكاس تاع الفارينة. Je mélange bien, نخلطهم مليح. Je couvre et je laisse reposer environ 20 minutes. نغطيهم ونخليهم يريحوا لمدة حوالي 20 دقيقة. Après repos, j'ajoute un demi-verre d'huile. بعد ما يريحوا نزيد نص كاس تاع زيت. Une cuillère à soupe de lait en poudre. Et si vous n'avez pas le lait en poudre, vous pouvez mettre un demi-verre de lait, un demi-verre d'eau au début de la préparation. مغرفة تاع عشاء تاع حليب بودرة لحظة. إلا ما عندكمش في البداية ديروا نص كاس حليب ونص كاس ماء. Du sel, الملح. Ensuite, je mélange toute la préparation à l'aide d'un fouet. من بعد نخلط مليح الخليط تاعنا بالفوي كيما راكم تشوفوا. Ensuite, je commence par rajouter la farine jusqu'à obtention d'une pâte tendre et non collante. ودوكا نبدا نزيد الفارينة حتى نتحصلوا على عجينة طرية وما تلصقش حكمة روحها. Je dépose ma pâte dans le saladier, je la couvre et je la laisse doubler de volume. نحط العجينة في الإناء تاعنا نغطيوها ونخليوها تضاعف الحجم تاعها. Ensuite, pour la farce, c'est facultatif, mais quand même, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. للحشوة اختياري مي دوك نوريلكم واش درت فيها. Dans une poêle, je mets l'huile. في مقلة ندير الزيت. Je mets un oignon émincé, je fais revenir. نحط حبة بصل مقطعة ونقليها مليح. Ensuite, j'ajoute une demi-courgette râpée. من بعد نزيد نص حبة قرعة رابيتها. Je mélange, نخلط. Ensuite, je commence par assaisonner ma farce. نبدأ نتبل في الحشوة تاعنا. Je commence par mettre le sel, ندير الملح. Le poivre noir, الفلفل الكحل. Le curcuma, الكركم. La cannelle, القرفة. راس الحانوت. Du gingembre, الزنجبيل. Je mélange et je laisse cuire tranquillement à feu d'eau. نخلطهم ونخليهم يطيبوا في عقلهم على نار هادية. À la fin, j'ajoute un petit peu de lait. مع الآخر نزيد شوية حليب. Ensuite, j'ajoute une petite quantité de poulet rôti qui est resté de la veille. ومن بعد نزيد كمية من الدجاج محمر اللي كان قعد لي من البارح. Sinon, pour vous, vous pouvez mettre un petit peu de blanc de poulet ou bien de la viande hachée ou bien seulement des légumes râpés. Pour la farce, c'est vraiment facultatif. ولا تقدروا ديروا شوية صدر الدجاج ولا اللحم المفروم ولا تقدروا ديروا الحشوة غير بالخضرة مرحية. الحشوة تقعد دايما اختيارية. Je mélange bien, نخلط مليح. Et à la fin, j'ajoute le persil ciselé et j'éteins le feu. مع الآخر نزيد معدنوس مقطع رقيق ونطفي النار. Et je laisse la farce refroidir ونخلي الحشوة تاعنا تبرد.
La pâte a doublé de volume comme vous pouvez le voir. العجينة تاعنا ضعفت الحجم كيما راكم تشوفوا. Je mets un petit peu d'huile dans ma main et je dégaze la pâte. ندير شوية زيت في يدي ونحي الهواء للعجينة تاعنا نديغازيها. Ensuite, je dépose la pâte sur le plan de travail, je huile mes mains et je l'aplatis un petit peu. من بعد نحط العجينة فوق طاولة العمل ندير شوية زيت في يديا ونبلاطي العجينة نحلها شوية. J'essaie de former un rectangle. دوكا نسيي نديرها مستطيل. Après je l'aplatis à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. من بعد نحلها بالحلال كيما راكم تشوفوا. Ensuite, je dessine deux traits sur la pâte, comme vous pouvez le voir à l'aide d'une roulette. من بعد ندير زوج خطوط فوق العجينة كيما راكم تشوفوا بالجرارة. J'ouvre un petit peu la pâte au milieu pour mettre la farce. ندحل شوية العجينة في الوسط باش ندير الحشوة. Ensuite, je mets la farce au milieu dans chaque pâte. من بعد ندير الحشوة في الوسط في كل عجينة. Ensuite, j'ajoute un petit peu de fromage fondu. بعد نزيد شوية فرماج طري. Et je ferme bien la pâte. بعد نغلق مليح العجينة. Je continue à faire la même chose avec le reste de la pâte. Je mets la farce, le fromage, après je ferme bien. نقعد ندير نفس الشيء مع باقي العجينة. ندير الحشوة نزيد لها شوية فرماج ونغلق مليح. Je mets même un petit peu de farce ici, comme ça il y aura de la farce partout. ندير même شوية حشوة هنايا هكا تكون عندنا الحشوة في كامل العجينة. Ensuite, je tresse ma pâte. ومن بعد نطفر العجينة تاعنا. Ensuite, je transvase la tresse dans un moule huilé chemisé. من بعد ندير العجينة تاعنا تفيرة في مول اللي درت له ورقة طهي ودرت له الزيت تاني. Je couvre et je laisse reposer environ 10 minutes. نغطيها ونخليها تريح حوالي 10 دقايق. Après repos, je bats un œuf entier et je badigeonne bien la tresse à l'aide d'un pinceau. بعد ما ريحت شوية نجيب حبة بيض كاملة ندربها شوية وندهن مليح التفيرة تاعنا بالبانسو. Ensuite, je saupoudre avec un petit peu de graines de sésame, de pavot et de nigel. من بعد نرش من الفوق بشوية جلجلان السانوج و les graines de pavot. Ensuite, je fais cuire dans un four préchauffé à 180 degrés. من بعد نديرها طيب في فرن مسخن على 180 درجة. Voici le résultat final de la brioche salée farcie. L'odeur est magnifique. Celle-ci, je ne l'ai pas encore goûtée. On va attendre l'iftar, Inch'Allah. Mais j'ai l'habitude de la préparer. C'est une tuerie, franchement. J'ai l'habitude de préparer beaucoup de choses avec cette pâte. Aujourd'hui, je vous ai fait la brioche salée farcie. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne Fait Maison, d'activer la petite cloche, de liker et de partager la vidéo. Je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. صحة فطوركم. هاوليك الشكل النهائي تاع البريوش تاعنا المالح الصالي المحشي جا ما شاء الله. انا مالفه نديرو هاد المره مازال ما دقتوش نستناو للفطور ان شاء الله. مي مالفه نديرو ومالفه ندير بزاف لي غوسات بهادية العجينه. اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنساوش تشتركوا في القناه تفعلوا الجرس ديروا لي جيم لا فيديو تبارطاجيوها ان شاء الله. نعطيكم موعد ان شاء الله في فيديو آخر وما عليا غير نقولكم سلام. صحة فطوركم.